ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ଟିକେ ନାମ ନବା ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ପାସ୍ ହେଇଯାଉ। ଜୟ ବୋलो ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବା ଭାଇରା ଆମେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁ ଚାଲିବ ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲରେ ଚାଲୁ ଭାଇରା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। कौन बंदा बोल रहा है? रविवार दिन 4टा बेले गोटे फिल्म को सेही 4टा बेले मारे एटा को ट्राई करबा तो हम पई जोलेटा सेटा फिल्म माने सेही भी था फिल्म पे और फिल्म आगे का बवाल कर खालिबो ता परे फिल्म धीरे धीरे शुरू करते हैं एसी पेट को काटने नहीं आए काटता है तो वो कैसे करो मारे एसी के कर के मतलब आजकल है हम समझ को आई को चीज अस्पताल बड़ी अच्छी पूर्ण पता होने क्या भाई ओम श्री साईराम Dita nih. Hai kaham aku dah beli. Kenang satu orang. Dikit suku ini. Ekli doi lah satu. Out deh. मध्य
যে କଥାବସ୍ତୁ ହଉଛି ଫରେଭର ଲାଇଫ, ଜୀବନ ଯାକ ପାଇଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିଛେ ନା ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ସେଇଟା ବଡ କଥା। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବିଛଣା ଛାଡିବାଟେ ବିଛଣାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେମିତି ହେବା ଉଚିତ, ଯଦି ଆମେ ସେଇ କଥା ନ କରୁଛେ କଣ ହବ, ଯଦି ଆମେ କରୁଛେ କଣ ହବ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହିନି, ସେଇଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯିବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତ ଦେଇ ଆମେ ଧରିଥିବା। ପଛପଟେ ଶୁଣାଯାଉଛି, ପଛପଟେ ଶୁଣାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ନାରେ ତୁ ବଜାର ଯାଆନା, ବଜାର ଯାଆନା, ତୋତେ କଣ କହିନି ତୁ ବଜାର ଯାଆନା। ପିଲାଟେ ଜିଦ୍ ଧରିଛି ନେଇଯାଉନଟେ ବୋଲି ନେଇ ଆସିବ। କେବେ ତ ଜିଦ୍ ଧରେନି, ଆଜି ଯଦି କହୁଛୁ ତାହେଲେ ନେଇଯାଅ। ଏବେ ବାପା କହିଲେ ତାକୁ ସଜେଇ ଦିଅ, ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଦିନ ଠିକ ଠାକ କରିଦିଅ, ମୁଁ ବଜାର ନେଇଯାଉଛି। ବଜାର ନେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ମା ସଜଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ବାପାଙ୍କ ହାତ ଛାଡିବୁନି, ବାପାଙ୍କ ହାତ ଛାଡିଲେ ବଜାରରେ ହଜିଯିବୁ। ପିଲାଟି ଏ କଥା ଶୁଣିଲା। ବଜାରରେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା, ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖିଲା, କେତେ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ଅଛି। ସେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ରେ ହଁ, ଖାବା ଖାବା ଖାବା, ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଚା, ବଜାର ଚା ଭିତରକୁ ଚା, ମିଠା ଖାଇବା। ସେ ଭାରି ଖୁସି ଅଛି ମିଠା ଖାଇବ। ଏବେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ମନୋହରି ଦୋକାନ ପଡିଲା, ଯୋଉଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଖେଳନା, ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ଖୁସି କଥା। ସେ ଦେଖିଲା, ଭାରି ମନ ଭିତରେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଭେଟ ହେଇଛି, ବାପା ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ପିଲାଟି ଦେଖିଲେ ସେ ମନୋହରି ଦୋକାନରେ ଯାହାଟା ବିକ୍ରି ହଉଛି, ସେଇ ସେ ଦେଖି ମନ ଭିତରେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି। ଯେ ପଚାରୁଛି ଏ ଗୋଲ ବେଡ୍ଟି ଦାମ କେତେ? ଦୋକାନୀ କହୁଛି ତା ଦାମ ଏତିକି। ପୁଣି ପଚାରୁଛି ଏ ବାଘ ମୁଖାଟା ଦାମ କେତେ? ଦୋକାନୀ କହୁଛି। ପୁଣି ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଖେଳନା ଯଦି ପଚାରୁଛୁ, ଦି ଚାରିଟା ଯଦି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଦୋକାନୀ କହୁଛୁ ତୋ ପାଖରେ କେତେ ଅଛି କିରେ? ସବୁଟା ଦୋକାନୀ ପଚାରୁଛୁ, ସବୁ ଖେଳନା ପଚାରୁଛୁ, ତୋ ପାଖରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି? ଏ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛି ହଁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି। ଏଇ କଥା କହି ପଛପଟକୁ ବୁଲି ପଡିଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ବାପା ନାହିଁ। ସେ ବାପା ଯେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ସେ ହାତ ଛାଡି ଦେଇକି ଦୋକାନରେ ବସୁଛି, ବାପା ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଥା ହେଇ ବଡେ 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 ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଛୁଆଟି ଦେଖିଲା ବାପା ନାହିଁ, ସେ ଭାव ଭାव କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କଣ କରିବ ସେ? କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା, କାରଣ ବାପା ନାହିଁ। ବଜାର ଭିତରେ ଏତେ ଲୋକ, ବାପା କୋଉଠି ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ହଜିବେନି। ମା ମନା କରୁଥିଲେ ଯେ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡିବନି, ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡିଲେ ତୁ ବଜାରରେ ହଜିଯିବୁ, କୋଉଠି ମିଳିବନି ତତେ। ଏ ଭିତରେ ଛୁଆଟା କାନ୍ଦିଲା, ସେଇ କଥା ଭାବିକି କାନ୍ଦିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କ ହାତ ଛାଡିଯାଏ କେମିତି ଆମକୁ ଲାଗେ, କେମିତି ଆମକୁ ହତୋତ୍ସାହ ଲାଗେ। ସେତେବେଳେ ଛୁଆଟି କାନ୍ଦୁଛି। କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ କେହି ଜଣେ ସାଙ୍ଗଟେ ଭେଟ ହେଲେ, ବାପାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ଜଣେ। ଦେଖିଲେ ଇଏ ତ ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇର ଛୁଆ। ଦେଖିଲେ ହେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇର ଛୁଆ, ଆ ବାପା ଆ। ତାକୁ କୋଳେଇ ନେଲେ, କୋଳେଇ ନେଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କାନ ନା, ତତେ ଚା, ତତେ ମିଠା କହିମି ଚା। ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଗେଲେଇ ଗେଲେଇ କି ଚା, ତତେ ମିଠା କହିମି। ମିଠା ଦୋକାନରେ ପଶିଲେ, ପଶିଲା ପରେ କହିଲେ କିରେ ଏଇ ଧଳା ମିଠାଟା ଖାବୁ? ସେ ପିଲାଟା ଖୁସି ହେଇଥିବ ନା ନାଇଁ? ଖୁସି ହେଇଥିବ। ଖୁସି ହେଲାନି, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ତାପରେ କହିଲେ ହେ କଳା ମିଠାଟା ଖାବୁ? ଆରେ ନାଲା ମିଠାଟା ଖାବୁ? ମାନେ ଯେଟା କହିଲାକୁ ଝିଅ କରୁଛି, ସେ କାନ୍ଦୁଛି ଖାଲି। ହଉ ତୁ ସେ ଖେଳନା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, ଖେଳନା ନେବୁ? ଚା, ତତେ ଖେଳନା ଆଣିଦେମି। ସେ ଖେଳନା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତୁ ଏଇ ବାଘ ମୁଖାଟା ନେବୁ? ଏଇ ବଲ ବ୍ୟାଟ ନେବୁ? ଆଉ କଣ ନେବୁ? ଆରେ ତ କଣ ଦରକାର? ତୁ ତ କିଛି ନେବୁନି, କଣ ଦରକାର? ବାପା। ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ବାପା ଦରକାର, ବାପା। ଆରେ ବାପା ତ କାହାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ର ତ ବାପାକୁ ମୁଁ ଖୋଜି ଆଣିମେ, ର। ଏଇ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ବାପା ସେଣେ ବଜାର ମଥା ଧରି ଯାଇଥିଲେ, ବଜାର ମୁକାମ ଧରି ଯାଇଥିଲେ। ମନେ ପଡିଲା ଛୁଆଟା ଆସିଥିଲା, କୁଆଡେ ଗଲା? ସେ ପୁଣି ପଛକୁ ତରତର ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସି ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗର କାଖରେ ସେ କାଖ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଯେ ଭାଉକି ନା କାନ୍ଦି ପକେଇଛି, ବାପା କୂଳକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଠା ଦୋକାନୀ ଯେ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମିଠା ଦୋକାନ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଖାଇବୁ? ଏଇଟା ଖାଇବୁ ନା? ହଁ। ଏଇଟା ଖାଇବୁ? ହଁ। ସବୁଟା ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ କାଳ୍ପନିକ ଗଳ୍ପଟା କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ହାତ ଧରିଥିଲା, ମିଠା ଦୋକାନକୁ ଯିବ କହୁଥିଲା, ଖେଳନା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ବାପାଙ୍କର ହାତ ଯେତେବେଳେ ଛାଡିଲା, ମିଠା ଲାଗିଲାନି, ଖେଳନା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି।
एबे बापा हाथ धरला ताको जेमती लगिला आम मान जीवन चर्या ठीक सेमती आम बाल विकास को आसी से दिन मन पकड़ा समस्त भाई बहन मैंने से दिन केते खुशी लगुला केते मजा लगुला केते आनंद लगुला किंतु जो दिन बाल विकास छाड़ी आम चलीगले आम गृह संसार घर संसार चलीगले से दिन आम प्रभु को छाड़ी देचे प्रभु कथा आम मन आसुनी से दिन से आज करू से दिन से क्षमा प्रार्थना कर चरण पुस्तक कायजम से कथा से आज करू ये सब कर्म जदि आम न करुवा तेज आम जीवन तो दुख ही दुख स्वाभाविक से पिलाटी भाई आम दुख स्वाभाविक आम जीवन चर्या भितर शेष पर्यंत बाल विकास कहुआ कथा को आम छाड़ानी केवे छाड़ानी आदि आम चाहू छाई आम पिला गोटे भल मनीष हो समस्त पिला छुआ है खूब कम पिला अच्छा जो मैंने बेचलर समस्त पिला छुआ है समस्त माँ मान इच्छा थाए समस्त बापा मान इच्छा थाए मो छुआ गोटे भल पिला हो अर्थात मो परिका हो समस्ते चाहती किंतु हो पारती कारण हूँ पिला को आम गढ़ी पारिनी पिला गढ़ार व्यवस्था आम पाखे न था व्यवस्था आम पाखे सत्य संगठन न था बाल विकास न था कि आम पिला गढ़ी पारिनी किंतु समस्त पिला माने ध्यान दिंतु विशेषकर माँ मान संख्या बेसी अच्छा समस्त भौणी माने बाल विकास कहुआ कथा को भगवान कहते तुम्हें समस्त बाल विकास गुरु हो जाओ माने सेंटर रे गुरु कथा से कहना से कहते निज पिलार गुरु हो जाओ से दिन पढ़ा जा कथा समस्त डायरी अच्छी मुझे बार बार कही पिला तुम डायरी के भूलबनी श्मशान पर्यंत डायरी के एणे पकेबनी श्मशान पर्यंत अर्थात मरीजा पर्यंत डायरीटा निज पाखे जहाँ जहाँ लिखाई आसंता काली मो पिला दरकार अच्छी पिला पढ़ेवा निज निज कर्म क्षेत्र में पिला सही कथा कहवा नाना बाया गीत गाइबानी नाना बाया कथा से आई माँ कहानी कहबानी बाल विकास प्रत्येक पॉइंट हूँ आम पिला उपादेय प्रत्येक पॉइंट एमती किसी गप ना एमती किसी कथा ना बाल विकास गुरु माँ भौणी मैंने जहाँ कहती से कौन से गोटे पॉइंट भी बाद नुहे जहाँ आम पिला लोड़ा नुहे तेणु समस्त मन अच्छी से कथा आम समस्त मन भितर अच्छी निज पिला भल मनीष करने को चाहती प्रत्येक बाल विकास गुरु हो पिला पढ़ेवा चेष्टा करूँ परिवार भितर आउ जदि आम खोजा टिके पूर्व मोर कौन भाई जने कहते आम कौटे बाल विकास केन्द्र अच्छी कौटे सत्यसाई संगठन अच्छी आम जब खोजा चाहिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर हो मो पिला गोटे मनीष हाँपाई आमको 10 किलोमीटर दूर जा ट्यूशन देवाक पड़ुची आमको 100 किलोमीटर दूर पिला छाड़ा पड़ुची छोट पिला नहीं पाठ पढ़ाई छाड़ा थिला बेले आम पिला गोटे भल मनीष हाँपाई आम दूर दूरांत कहीं आम बाल विकास को छाड़ानी तेणु समस्त भाई भाई माने बाल विकास जो अच्छी निकट में दूर दूरांत हेले भी बापा माँ मान समय खर्च करने भी बाल विकास जब छाड़ा आसंता काली आज समाज में बापा माँ मान आखिरी जमी लोतक धरुची पिला आम मान पिला केवे भी दुख आसबनी जो माँ भौणी मैंने अच्छा भाई मैंने अच्छा से दुख आसबनी कारण पिला केवे भी नष्ट दुष्ट हबनी पिला गोटे भल मनीष हम एवं आगामी दिन में से पिला ए बापा माँ माने पूजा पाइबे समस्त बापा माँ माने पूजा पाइबे आ गोटे बड़ कथा हूँ स्वामींकर गोटे कथा कही मुझे शेष करने जाऊँगी बड़ भाई अच्छा आम कथा रखिए प्रभु कहते आज ये सारा विश्व मोर पूजा करुची सारा विश्व मोर पूजा करुची आसंता काली सारा विश्व मो भक्तर पूजा करिवो सारा विश्व मो भक्तर पूजा करिव आम समस्त भाई भौणी माने भगवान को जब भल पाऊ तेज भगवान को कहवा अनुसार आई एम गॉड यू आर ऑल्सो अर्थात आम समस्ते भगवान को कथा मानी भगवान को कहवा अनुसार जब कम करुवा तेज निश्चित भाव आम छुआ आमर पूजा कर यथेष्ट नुह सारा विश्व आमर पूजा कर आम जब भगवान को कथा मानु कारण आम जड़े जड़े बाल विकास पिला आम मान भीतर से जिनिस अच्छी जहाँ आम बाहर कर समस्त भीतर से जिनिस अच्छी जहाँ पूर्व से छोट बड़े जहाँ पढ़ा जाइला से तो से दिन चपलमती हिसाब से आमर से कथा मन नाला आज सब कथा मन पड़ुची निश्चित भाव में आम पिला भल मनीष हम
आगामी दिन में आम पिला जड़े महान हम ये सत्यसाई संगठन सुवर्ण जुग सृष्टि करने भगवान स्वप्न थिला आमे ही से दायद हवा आम पिला ही दायद हम से प्रति भाई भौणी मान अनुरोध केबे भी भगवान का हाथ छाड़ानी एवं निज पिला को भगवान का हाथ में जोड़ी दबा। ओम श्री साईराम एतिक रहुची अनुरोध करमी आसंता काली जो कार्यक्रम अच्छी भोर नगर संकीर्तन अच्छी यही हल रे नगर संकारम सुप्रभातम हम एवं विराट पटुआ समस्त भाई भौणी माने निश्चित भाव में आसवे एवं विराट एक नगर संकीर्तन हम 4:30 सुधा में समस्ते पहुंचवा नगर संकीर्तन में समस्ते जोग देवा जे पछर भी जब आसुची भूल रे ताने जोड़ी जा परिवा टिके काटिबा एवं समस्ते निजर भाविबा परिवा टिके काटिबा एवं परवर्ती ठीक 8टारे प्रोग्राम आरंभ हबो ता पूर्व निजर नित्यकर्म समस्त समापन करिथिबे ठीक 8टारे प्रोग्राम आरंभ हबो वर्षा हो खरा हो जाय आसे नहीं ए महामिलन आम मानक पई जे आसीबो ता नुहे विगत दिन रे थरे हेइतला सुवर्ण हमर कोन सिल्वर जुबली हेइतला पुणी जो कार्यक्रम निश्चित भाव में समस्त को आनंद देव समस्ते काली 5टा पर्यंत कई व्यस्त हेबेनी चलीजे समस्ते 5टा पर्यंत कार्यक्रम को उपभोग करवा विभिन्न प्रकार कार्यक्रम अच्छी से समस्त को अनुरोध समस्ते कार्यक्रम उपस्थित रहिबे। साईराम। त्वमाता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम साई देव। आम समस्तंकर परम आराध्य परम कारुणिक परम प्रेममय भगवान श्री सत्य साई बाबा चरण कमल शतकोटि प्रणाम। आम गहन रे उपस्थित आम जिलार आध्यात्मिक संयोजक एवं आम जिलार करंज समितिर आवाहक युव संयोजक सम्मानस्पद जिला सभापति एवं जिलार समस्त कर्मकर्ता एवं ये काउमारी भजन मंडली समस्त प्राक्तन बाली विकास पुओ झील माने माँ भौणी माने आदर बाली विकास पिला माने एवं ये बालेश्वर जिला 2 विभिन्न समिति आसीथिबा समस्त भाई भौणी समस्त मोर हृदय बर सप्रेम साईराम। प्रकृत में जहा तो करिवे साई से काहारी मनरे नाही करी कराऊ थाई साई ताबिनु अन्य गति नाही। आज ये रज उत्सव अवसर रे ये जो करंज समिति आनुकूल्य रे काउमारी भजन मंडली ठारे ये जो कार्यक्रम आयोजन होती ये जो माने को आयोजन करछंती सर्वोपरि भगवान को कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची एवं जो कर्मकर्ता माने आयोजन करछंती तांको मध्य मो साधुवाद जणाउची एभली एक सुंदर गोटे कार्यक्रम एटी हेई परिची भगवान मते सुजोग देथिबारु भगवान मु कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। वास्तव रे एई जो कार्यक्रम या निश्चित भाव रे हम समस्त को आनंद देई समस्त को आनंद देई एवं वो शिखिक जाऊँगी आम जो माँ मैंने आज बयस पदार्पण कर अधिक वयस्क अच्छा डक जाने दूर दूरांत स्वामी सहित पुओ झील सहित से कार्यक्रम को आसी आनंद पाँच आज ये परिप्रेक्षी ये माँ मान पिला बेसी समय नहीं प्रतिकूल पाग तेणु आम माँ भौणी माने घर को फेरवे मत आवाहक भाई कही सारे जिते स्वल्प करवा कारण समस्ते पुणी घर धरवे आसंता काली कार्यक्रम अच्छी तेणु आज ये कार्यक्रम को देखला मन पड़ुची 1983 मसीहार कथा
1983 ଭଗବାନ ଥିଲା ବେଳେ ପୁଟପର୍ତ୍ତିରେ ଗୋଟେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଗୋଟେ ବାଳ ବିକାଶ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ରାତିରେ ଆମେ ସବୁ ଶୋଇଛୁ, ବଡ ବଡ ଟ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ଗଡି ପଡିଲା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବିଜୁ ଘଡଘଡି ମାରିଲା ପୁଟପର୍ତ୍ତିରେ। ସବୁ ତମ୍ବୁ ଖସି ପଡିଛି, ତଳେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ତମ୍ବୁ ତଳେ ପଡିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଠିକ 8ଟା 9ଟା ବେଳେ କାରରେ ପ୍ରସାଦ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିକି ସେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁମା ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ପିତାମାତା ମାନେ, ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଦୌଡୁଥାନ୍ତି, ମୋ ଛୁଆ କଣ ହେଲା, ମୋ ଛୁଆ କଣ ହେଲା, କୋଉଠି ଏମାନେ ରହିଲେ, କଣ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଏକ ବର୍ଷା ବିଜୁ ଘଡଘଡି ମାତ୍ର ସେଦିନ ମୁଁ ସେଠି ଥିଲି। ଭଗବାନ ଆସି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବଡ ବଡ ଟେଣ୍ଟ, ଯୋଉଠି 10,000 5,000 ଲୋକ ରହିବେ, ସେ ଟେଣ୍ଟ ଚାରିପଟ ଦେଲେ ବୁଲୁଥିଲେ କାରରେ। କଣ ହଉଥିଲା, ସବୁ ପିଲାମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସେ ଟେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଛି, ତଳେ ବସିକି ଓಂ ଶ୍ରୀ ସାଇରାମ, ଓಂ ଶ୍ରୀ ସାଇରାମ ଭଜନ ଗାଉଛନ୍ତି, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପରଦିନ ତା ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁମା ମାନେ, ପିତାମାତା ମାନେ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥାନ୍ତି, ମୋର ପିଲାମାନେ କେତେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ଶତ ଜନନୀର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃପା ଦେଇକି ଏଠି ଆଣିଛି, ମୋ ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେମାନେ ମୋରି ନାମ ହିଁ ଜପ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା, ମୋର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଲୋକ ହଉ ପ୍ରଭାକର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନ ଉପରେ ଅଛି, ଆଜି ସେମାନେ ନାମ ସ୍ମରଣ କଲେ। ନାମ ସ୍ମରଣ କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ତା ବାଟରେ ଯାଇଛି। କରି କରାଉ ଥାଇ ସାଇ ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହା ଦୁନିଆରେ ହଉଛି ସବୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହଉଛି, ଏଥିରେ ଆମର କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଆଜିର ଏଇ ଅବସରରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳି ବିକାଶ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ବାବା ଯୋଉ ରାଲି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉ 83 ମସିହା ଯୋଉ ରାଲି ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଥିମ୍ ସଙ୍ଗ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ବୁଲି ବୁଲିକି ପିଲାମାନେ ରାଲି କରି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟି ପଡିଥାଏ ଓಂ ଶ୍ରୀ ସାଇରାମ, ଏବଂ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଲି କରୁଥାନ୍ତି, सुन लो क्या कहते अपना साई मैया रंग बिरंगी दुनिया में ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ଆମେ କାହା ପାଇଁ ବସିଥିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ପାଣିଟା କୋଉ ପାଣି ଦେବୁ ମାଇକି ପାଲ ଏ ସବୁ ହାଣ୍ଡି କଣା କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରେ ବାହାଘର କାହାର କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଥିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଆସିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଆସିଲେ
ଆମେ ତାକୁ ଆଣିଲେ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିଲେ ଆଣିକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମସଲା ପରେ ଏଇ ଅଂଶ ଲାଗିଥିବ ଜିନିଷ ଲାଗିଥିବ ତାକୁ ସଫା କରି ଫେରେଇବା ସଫା କରି ମଟେଇବା କାଟିଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ କାଟିଗଲା ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ମାଲିକ ଦେଇ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କଣ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ମୋ ନାତି ମୋ ନାତୁଣୀ ଭୁଲି ଯାଇଛି ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାକୁ ଅଇଠା କରିକି ପୁଣି ମାଲିକକୁ ଧରୁଛି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ବହୁତ ସହଜ ପିଲାକୁ ମଣିଷ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ବାଟେ କିଛି ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ନେଇ ପିଲାଟି ପାଇସାରିଲା ପରେ ପୁତ୍ର ପାଇନ ଭଲ ହେଲୁ ପାଇଗଲା ପରେ ମୋର କଣ ହେଲା କଣ ମୋର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ତମକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ହାଉସ ମାଲିକ ତମକୁ ଦେଇଛି ହାତୀ ପଡା ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ସଫା କରିକି ଯେମିତି ଆଣିଥିଲୁ ସେମିତି ଫେରିବୁ আমি তো ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ଆଣିଲି ମୋତେ ଭଗବାନ ଛୁଆ ଭଗବାନଙ୍କର ଛୁଆ ସରକାରଙ୍କର ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଏ ପିଲାକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିକି ଭଗବାନ ଦେଇଥିଲୁ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଏଇଭଳି କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଆଶା ରଖିବୁ କାଲି ପାଇଁ କିଛି ସୂଚନା ଅଛି ଯେହେତୁ ଆଜି ପାଗର ପ୍ରତିକୂଳତା ଅଛି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଉ ବଢି ପାରୁନାହୁଁ ସମୟ ବି ଉଛୁର ହେଲାନି କାଲି ପାଇଁ ସୂଚନା କାଲି 4:45 ବେଳେ ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ଓంకారం ସୁପ୍ରଭାତମ ହବ 4:45 ରୁ 5:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 5:30 ରୁ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଜଳଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତତ୍ପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଉମାକାନ୍ତ ସୁବୁଦ୍ଧି ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ତନ ଯୁବ ସଂଯୋଗ ଥିଲେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ତାରାବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ସେ ମଧ୍ୟ राज्य आईटी टीम रो जने सदस्य एवं आहु जने भाई आछंती जहाँ को पाइबा भारी माने नियारा था माने हम पाइबा कष्टकर सेही भली भाई आछंती मृत्युंजय दास जे कि सत्यसाई हायर लर्निंग सत्यसाई यूनिवर्सिटी पास करिथिबा जने छात्र भगवानंकर माने दूत सदृश से आम पाखु आछंती हठात तांकर आसीबार माने योजना हैला एवं
पाखर कि शुणिबार अवसर आम आसी निश्चित भाव में आम समस्ते आसी नथिबा भाई मानक टिके खबर देबा आसंता काली जेमती हमर संख्या पूर्ण हेउ एवं काली कार्यक्रम यदि पाग प्रतिकूल न हुए अनुकूल परिवेश हुए आम से जगह करवा आज आम आरती प्रदान करवा से जगह आरती हम सर से हम आम हम ना आम ये बसवा आम ये आरती ये करवा से आरती दिया ठीक अच्छे आम समस्त आरती गाइबा से आरती प्रदान करा समस्त को अशेष कृतज्ञता हाँ साईराम हाँ आमे साईराम आमे एठी गोटे गेट टुगेदर करूछु आमे जो आलुमिनी मीट करूचे अर्थात आमे दीर्घ 37 वर्षर किसी आमे आज जो माने पाठ पढुचंती से माने करेंट पिला अछंती 37 वर्ष पूर्व जो माने बाल विकास से जॉइन करथिले कामारी भजन मंडली रे सेमानक सहित परिचित हवा जेहेतु आमर समय टिके पागर प्रतिकूलता परिस्थिति सृष्टि होला बोली आमे टिके समस्त चिन्ह हेई पालु नाही यदि काली से समय आसीबो आमे परिचित हवा एवं ए कार्यक्रम रे आमे टिके फुल फेज किछि अनुभव नबा जे आमे कोन करिथिले को समय रे को दुर्बल मुहूर्त रे आमे वायु विकास से जुड़ी हिथिले आमे तो संगठन जानि नथिले आमे सत्य बाबा को चिन्ह नथिले हमकु जहाँ को माध्यम रे संगठन आना जाइथिला जे गुरु माने हमकु आइथिले सेमान आज अछंती आम सहित जोड़ी अछंती संगठन रो दायित्व रे अछंती आमर जीवनटा से भली सुखमय हेउ एवं आमे जे गुरु मानक पाखर पाइचे शिक्षा पाइचे सेमानकर जीवन मध्य सुखमय हेउ एति आशा रखिबा एबे आमे आरती प्रदान करिया साईराम शशिवदनासी करा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पन पीता आश्रित कल्पन पीता आपद बांधव ओम जय जगदीश माता पिता गुरुदेव मरियम मीरे स्वामी मरियम मीरे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्र शयन ओम जय जगदीश ओंकार रूप जय शिव साई देवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती को मंगल आरती को मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम जय गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम जय गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा ओम शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 जय बोलो भगवान की सत्य साई बाबा जी की जय।